Msambisi wakat letame irsenandika kibara ni more wersen tasia ringar pus di la barkusro yam yam sen lebin sig twiti vizuga et de pak da la wotonu wilgriam ti twen usro wa me gendarmerie nationale la point ya commanda pal son sinjike de piga labni ngubzinse novembre kiura hampisi la wewasun lora bir bangop sen yabramba ne birange zambelongo Sodasa zingi twing sit sida la lem sabuto to l'arme man sain novembre ki ula san pisila wai yum to la pisila yemra son lori tengana ba rokma christian kabol syndic nori repon a soda ning yul san sac de lieutenant colonel Kogri Natama Jean-Marie Combasere ne la kiswen de Léonie Diabli bamen nan ton ngese Sodasa zingi sembe région lambata ba pipi région am Ibn Swabam, c'est qu'on tourne à temps Swabam. Soda sa mesena yikatawa serdan tum non courantengam, mikameti benli. Ya lieutenant Evra Somda, c'est qu'on tourne à ninga, sans yeta soda sa l'école long yele, a lieutenant colonel Issa Yagibu. Ben lourd pour les twingbu toto en kelen torzindi, ni soda sa sambe, word of can des tourna ngawawa. Rime, zinse yiba botourne à Yumandia Lompo, c'est qu'on tournari, Nesalfo Bambara, abamanan torangi la soba yele, a lieutenant colonel Tanou Koulibaly, abamanan torangesi soda sa kram labzam sabu totori sin lebel le pahde soda hazin se yibna lebel le ton pam twengo twenkang soba ya sankede ni soda sa hibo tan se absuka nan ton tele wala jini nga mosib sin watan tombe la ya François Zungrana anangi hirilla soba yelle aklima kable ba man nan ton ngese hingal sil sa yelle tan ante ante twenga botoro san twema ya rasim pila na logor pore ne mo ning sin zinda inatati wa sababu ti soda nan tabam pina la wai naman kalma ren wan ton kete tabana ndikna ken la botonle anton le mahrimsi mi kameti toyinga pour botonla bulkimbi o fangil kapela randa ketonguda tingana barok ma christian kabol son wiligi te weta san zinda bana kin vai sur buto tol porin sanailan ton bange yella sin yesoba 20 taki il kelen yita bene an kelen pa nyokola pon wilgi mahati min sin singeta nyokola yelle a maxim kone o mana gela ni tum ni ngab sampude ti gundal gua ayibin soba son mane novembre kuran pisi la yemren terantara a pisi la yo po wasan lura ya kiba kitba tawri la nyaki yamna wa sawtune wilgi zaman dara novembre kuran pista tum kanga kitame to tonre on wosa ni wem sa son katersi la kelen pa moteda on nori bi de kelen pa ma emeru la widra to pode vena mil kanga zum pasi ya novembre ki ula sampisi la yenta lan torontan novembre ki ula sampisi la yopwe yum tusi la pisi la yemra la temsa na sa ya Côte d'Ivoire Ghana Togo la Burkina Faso sont titengan ba ndamba abson na mane bam tusa nu la ko bosu la pisi la ni na taba antum nyokolo to ma si sababu tabton rompa me ne bopson samde tala ton kontare ne tan so son sa la pam tan so son sa si kizinsi ensemble la bourse abatedo zabne tan so son sa tum kanga apoda yul gundalgu abason tume jinson na mane a nasi la buliga meti abson pame ne silse sinkien soka tabnan tonre antum yokolra tum kansa la Burkina Faso jinsni si abson zabne tan so son sa ya région des Cascades centre ouest centre sud en passe centre est man toadra ne Côte d'Ivoire Ghana la Togo c'est ne Burkina Faso ministre ninga singeta yokolra yelle Maxime Koné zabne tan so son sa auma bisi. Ces activités de sécurité ont permis d'interpeller plus de 300 suspects. Tom kanga sin ya ko la kitame ti ton yori eneb ko bota absuk be na lem sanda meng la ton soda haranda bawda lebele kitam ti lebu da sin tabam pihnu la tabu 24 zeka to nane bumbu hudum buto tori la tet sin kidede to nan bumbu hudiwa mobile la montait sindere abam ko wala pihna la nasi ne kalenji se kene Burkina Faso ka ya ko santa nore yu pila de mania la soba ya go ne remenga nya kamonde tutum kanga na ton tume alebe ya sababu kitina sam taso so do zi mambo bnu la yori bampina la yemli la lebe le ton ko bampista bandorori la ya soda sa son tume sa ne we ning sumbe sud ouest ne cascade babara dans les forêts du sud-ouest et des cascades. Yokolra tum kan sepson ton rontomo ya tiksi sinzindi akra soura 2017 a yumde ti Ghana Togo Mali Benin Côte d'Ivoire la Niger la Burkina Faso na taba anda Ghana tum kansa arabo ya ta tonre ti temsa pakantar porin bob ton ronzabe ne kombela tuma pasiblam ni si so ndo tum na mo mandan ti lourdwa la tension sonsa. L'esprit même de l'initiative d'Accra, c'est que nous mettions ensemble nos forces
yam yakra botonel sina taba akras yati naqat pansa taba sinailen tonre ntal pan wa hansirda bala nika fa gil ke pe wan to bangame tof santum do yemri ya tone fo tof ton tan so sodsa yam san ke tantenete yum tusi le pila yiba tan fa gil ke pe ni Burkina Faso ka ni tanti zulu sa hambe wa ya Mali halan nan to tan yella sana wa Burkina Faso ka ya boto la temsa taba son vui la fi poron son na taba sin brab suka te zabane wenga sampali Burkina Faso ka to dara san kaw les brazulais rencontrent ni sempion si le digue de Burkina Faso saute, c'est une voie ouverte pour les pays côtiers. Listening a singeta yo kwalga yeleri ka peka anta sankin se bato wasna yilen tizapkanga tonre en wombisi la buligi tapana yala soto ti temska terse labna zabe ne kombera tuma passé tan sobanson sa région du sud-ouest so Burkina Faso listening a singeta yo kwalga yele wilgame ti tan sobanson se sigizisi labsamia idna kilen pa nyon ko la pour wiligi masati min singeta soda sa yelle ba mazen comme nori zaman dara novembre kulan pista nan ken soda sa za yalan kasangam sombonti eta majora elemen passa kaning sembe paspanga o na kendra wotonoa ad wilgan miti asna yelen ton king sandaram damba pelsi wenda son ina tawalor pour a partir l'émission pour o kellen gara wakata bala hambola sandaram damba fagil kapisembe Burkina Faso to kellen ken no tumda tawri bahyardo zemstaba la zutab kung pour bi de pam ven mati ton tumna tara Michael Tuguri aria bam zinbe ko le venement ko amivalien top tasde min sin ninga singeta soda sa yelle rabe septembre kiwera sin pisnabu gendarme damba zakeb simbonde ti état major de la gendarmerie wa nanda abatelimi sempole ngame en sosé ni gendarme damba taw damba yawle nangilgin ke paspankan opora en sos ni gendarme damba kwa ya yemre ministre sinzeke ya ti gendarme damba kelenga taba abtuma wenge abatelimi sempole kelenga tawre hunwini bamni tenga tol sob songri gendarme damba inata weba logor pori abatelimi Nous avons donc lancé des messages de cohésion. Zemsentar Kweras, Nayileti Kanga, Rayibums Nawelaba, La Yibumus, Nakite, Killing Nataba, Nora Yemre, and Keltao ni Mausa. Lebia Wakato Sana Lebe, Nidibanga, Gendarme, and Kelinia Sevena Borzu, a mouting a call away, Wabson singing man, Halium Sulora, Tibala, Tinga Kolo, Yabam Tunde. Tisukanga Pora Batelbis and Porkelentera, Tingangan Bandam Nisba, some man calm, a mosani tan so somewhere wengwa, San Yani Minsla, a Winningham Batimos, a Passardinasi, Shardin Killing King a Tauri, Tilafiwa, Libram Burkina Faso Cane, Lassen Dinglenda, a Batelmis and Paul Winningham Blatame and Killery, Nebnis Babson Tumde, Wakat Fagili, Mouse a Poronwa, a Batelmis and Paul Killen Passame. Nakin paton sinandi ke gendarmerie nationale le nyinga rasam sowate yati tonre en jes wan labnan tonre en song ba ri wa ton puitum kanga naken de buto to pousse sina yilen to song gendarme damma tebni di banga tumni sibab sindiken do ba weng si yatinga ko lora mweda sin gendarme damma zinga sembe inata sol mois novembre ki wule sem piga la nasa san lora sa ya ne go nela abuni gameti ya gendarme dam pisnas la wai la semaine calme mwe kanga kitameti so menga sulabu totore yi mwini supanwanga on kotambala tabrabi atinga tol subsigi la basab na magwele bahda nyo ko la gomasa anangom koronga yelle rewa idwil gidi la miti karan sam paka yemer sembe zinyar solmoa to biura saka dan ta pierre wen widrawo aria bamba en lui taure sunturini karan sam bonra tori Burkina Faso la ni sable stemse windig sin lutin tori ya woto non to bulgi ti obi abibu ministère ninga singeta karbi bonra yella santese wilgi la sonwa na nyake ya pokanga en lui taure ni rik bangre on konkar biga wala sam tokodi o wuliga mi to pama kuni sinya ligri son san koloro ton se fawa million bi de pam venmati amami driana kama buba me zekom nori en kenganti rik kibaran ko ami valiant to tasdi
ya pẽgd wẽnde wedraoogo n paame waoor kũun ninga Union Africaine na sẽn viglgi karsam dãmbã yĩnga nin-kãnga naaga neb nins bab sẽn yãk Afrique wẽndg sẽn lʋɩt wã n tɩ b kẽ wagsta kãngã sẽn yaa vukã tãab soaba pʋga sã n yaa ne min sẽn ninga sẽn yeta karen-bi-bõonegã la buudã goamã wẽegr yelle b wingame tɩ Burkina Faso kaane yaa karsam dãmbã yiibu la b sẽn yãk tɩ na n wags taabã pʋgẽ wã la wa yaa zĩ-yãr karsamba a pẽgd wẽnde wedraoogo n paame waoor kũun kãngã wa a paama bãngr kaset sebre ne $1 ligdi na maane tusa yiibu la tɩ yetɩ a yaa bũmb sẽn ta tõnd seefa wa million nu wotone d kelga pẽgd wẽnde wedraoogo tɩ yaa bãmb n paame waoor kũunã rũndã yibe wãga mam pẽgda wẽnde bade wẽnnaam kõnda laafɩ la vɩɩm tɩ d be kaare yaa sɩda kũunã mam me beem école n wã tʋmdem tʋʋmdã tɩ wẽnnaam wa maan soya tɩ Union Africaine rãmb tags b togd n lebg n gesa karsam dãmbã yelle n tõog n wao karsam dãmbã n sõng b tɩ tʋʋmdã tõe n kẽng taoore kũun ninga Union Africaine sẽn viglgi karsam dãmbã yĩnga a yaa bũmbu n dat n sõng karsam dãmbã b tʋʋmã pʋgẽ Afrika pʋga kũun kãnga raabme yaa tõoge n sõng tɩ nebã tõog n bãnge karsam dãmb ninsba sẽn nidg tɩ b pãnga b tʋʋmã wɛɛngẽ min sẽn ninga sẽn geta karen-bi-bõonegã la buudã goamã wẽegr yelle wĩnigda b sũ-noogo ne tʋʋm kãngã d kell n kelga a pẽgd wẽnde wedraoogo yaa rẽ so tɩ sɩng inspection rãmb wã haya n ta province wã n ta région wã n teg n ta niveau national la tɩ wẽnnaam maan b naam tɩ yaa tõndo la propose tɩ kẽng taoorã tɩ Union Africaine rãmb me deb n teg n gese tɩ yaa sõma tɩ b gã tõndo rẽ wã mam sũur yaa noogo mam pẽgda wẽnde bũmb ning b sẽn maana d sã n tɩ yãmba kũun kãngã Union Africaine sẽn vigildi karsam dãmbã yĩnga a raabo yaa tõoge tɩ b viglg na kẽndre wakat fãa gill n tõod n sõngde karsam dãmbã a leb n datame n kẽs b toogo sã n yaa ne neb ninsã sẽn vigli tʋʋm kãngã wã ha tata 2063 yʋʋmde Afrika fãa gill pʋga d bas dãmbã sã wilg yam tɩ tʋʋm no ninga sẽn boond n tɩ Millennium Challenge Corporation na a dob zĩnda zaamendaarã novembre kiuur sãn pistã tʋʋm no ning sẽn geta kẽna yelle tɩ boond koɛɛ tɩ DTME wã n leb n paase kʋʋrã wã zag yalengã pʋga b sẽn boond n tɩ Sonabel koɛɛ na kẽnd kãngã tɩ dãmbã wilgame tɩ yaa sẽn na yell n keng tʋm-tʋmdbã pelse b tʋʋmdã pʋgẽ la b kell n lɩk n bãng b tʋʋmda sẽn yɛle bɩd kelga Béranger Zãmbelengo tɩ b wɛg sẽn wilgdo Millennium Challenge Corporation kwaikwaiga MCC ramba ne Burkina Faso Sonabel la pakantara ya bũmb sẽn noom mosa MCC taool sopoorga tõgame tɩɩm sb karga Burkina Faso kãandr na n maaneb nif kaseto sẽn kẽ ne Burkina Faso kʋʋrã wã tʋʋma wã buud toor sẽn yaa soaba bãmb me sẽn tõe n kẽes b toogo t'a tõog yɩ bɛɛl la vẽnse la sã ne bãmba a wilgame tɩ bãmb sẽn gilg n yã botoonera Burkina Faso kaandre bãmb na n sẽbga b sʋka kala yʋʋm tʋs yɩ la pisi la a nii wã bɩ kʋʋrã wã tõog n sek nin-buɩɩdã fãa gill tɩ a pes t'a wa tog n yɩ sabab me n leb n kɩte tɩ Burkina Faso arzɛkã tõog yɩdg n kẽng taoore Fatima Soumar ya MCC wa taool sopʋʋdga Sonabel's work is very critical here in Burkina. Sonabel ya pakantar kãsenga n kõ tõndo ne yĩnga tõnd dat n tʋma pakantaarã ne taaba na yɩla n tõog n sõng Burkina Faso tɩ paama kʋʋrã wã pãng n paase tɩ yɩɩd yʋʋma taaba ne yĩnga tõnd magdame tɩ wotone d na n tõog n sõnga Burkina Faso nin-buiidã million ka tɛgse sẽn tɩ yɩɩda wogdgo la bobo dula sof-soolem wã rẽ wã d na n tʋma ne Sonabelle na yɩla tɩ tõnd raaba ka ne yʋʋm tʋsa yɩ la pisi la yopoe n tɛg n tãag yʋʋm tʋsa yɩ la pisi la nii wa tõog n pidi yaa ligd yelle yaa sɩda la sõmbame tɩ raad n same sũur yɩ noogo sẽn tʋʋr ne kʋʋrã wɛɛngẽ wotoon n na n kell n sõnga Burkina Faso yidgrã wɛɛngẽ for as many people as possible here in Burkina Faso. Ababa Ahmed Koulibaly sẽn yaa Sonabel la pʋtẽr bɩ n kãsmã wilgame tɩ yaa sũ-noogd sɩd-sɩda ne bãmb sẽn dee sã n yaa ne Millennium Challenge Corporation dãmba b sẽn wa n na n tõog n tɛɛlba b tʋʋmã wã fãa gil kɛpɛ pʋgẽ bãmb me kell ne le tũnudga beenre n wilg zule ninsã sẽn be la bãmb me sẽn dat tɩ b teel zĩig ninga. Elle a souhaité voir nos installations ici. Pagã ralgame n wa ges tʋʋm noorã sẽn yaa soaba yaa rẽ so tɩ d yãaga t'a wa maan nif kaseto d wilga la tʋʋmã a sõmdem sẽn bee zĩig ninga la zule sẽn bee zĩig ninga la m tagsdame tɩ MCC na n kẽesa toos na n tɩ tɩda kãsenga zĩnd tʋʋm noorẽ wã bala zoe n kẽesa ligdi tʋʋmã teed wɛɛngẽ n paas zãmsga ne n teeda taaba
awame anya tumda sinya soba abanga ton man bum ningwa ale bi rika pekme antas tumtumba en compétition le kwesi ne tum ninga absumanda lil esumle ya no le travail fait et nous sommes bien contents. Tienreti a dollar ril sin yik de million ko bana la pihinu sindatin yeti a ton si for milliard ko bisi le pihna la yopoe la na mel gram sindatin de kan 15 sa en Burkina Faso courant wazigi kala yum to si le pisi la niwa Msambisi haya same ya kabala lar pardon mora kibe kwilimse posi fangil kapi yam sinsini ndiki weyre ngestondo twiti wizugu wona le wuli be roti kibar simbi ti le koli li watasya